मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसे एक गैर आज़ाद मुल्क के तौर पे जाना जाता है। ये वो कंट्री है जिसके ऊपर रूस और जॉर्जिया दोनों ही कब्जा करना चाहते हैं। इसे मशरकी एशिया के संगम पर वाक़ खूबसूरत इलाके के तौर पर भी जाना जाता है, जिसकी अपनी आबादी भी है, दारुल हुकूमत भी है और ख़ूबसूरत तरीन इलाके भी हैं। इसकी अपनी दिलचस्प और हैरान कुन तारीख भी है जो आपको चौंका के रख देगी। ये वो इलाका है जहाँ पर दुनिया भर की कई अक़वाम ने कब्जा करना चाहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि अरब अक़वाम ने यहाँ पर आकर शादियाँ करनी शुरू कर दी और यहाँ की हसीनाओं के होकर रह गए। इसे अपने पहाड़ों, जंगलात और सालों समेत खूबसूरत मनाजर की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ दिलचस्प और हैरानकुन पकवान भी पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर अजीबोगरीब मज़हब के मानने वाले लोग भी आबाद हैं। ये वो कंट्री है जहाँ कुदरती खूबसूरती और तारीखी मकामात आने वालों को अपनी तरफ राग़ब करते हैं। इसका अपना कौमी तराना भी है। इसके अलावा इसकी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी और अपना सेहत का देखभाल का निज़ाम भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अबखाज़िया की। आज हम आपको अबखाज़िया के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका ताल्लुक दुनिया के किस कंट्री से है। दोस्तों, अबखाज़िया, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया अबखाज़िया कहा जाता है, बहरे अस्वद के मशरकी साहल पर जनूबी कफकास में वाक़ एक जुज़वी तौर पर तस्लीम शुदा रियासत है। ये मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़ है, जो 8,665 मरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। इस इलाके की आबादी करीब 2,45,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें स्कोमी को इस इलाके का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। अबखाज़िया की सियासी हैसियत अबखाज़ जॉर्जियाई मुतनाज़ा इलाके के तौर पर काफ़ी अहमियत की हामिल है, जबकि रूसी ताल्लुकात में भी इसे एक मुतनाज़ा इलाके के तौर पर जाना जाता है। अबखाज़िया को रूस, वेनेज़ुएला, निकारागुआ और शाम ने एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया है। जॉर्जिया की हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा ममालिक की अक्सरियत अबखाज़िया को जॉर्जिया का खुद मुख्तियार इलाका मानती है। क्योंकि जॉर्जिया के पास अबखाज़िया के इलाके पर मौसर कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसने अबखाज़िया को जलावतन हुकूमत करार दिया है। इस खित्ते को पहले सोवियत जॉर्जिया के अंदर खुद मुख्तियारी हासिल थी। जब सोवियत यूनियन 1980 की दहाई के आखिर में टूटना शुरू हुई तो अबखाज़िया और जॉर्जिया के दरमियान बढ़ती हुई नस्ली कशीदगी की वजह से अबखाज़िया में 1992 से 1993 तक जंग छिड़ गई और जॉर्जिया ने अबखाज़िया के बेशतर हिस्से पर अपना कंट्रोल खो दिया। 1994 में जंगबंदी के माहदे के बावजूद आज भी ये इलाका मुतनाज़ा इलाके के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, अबखाज़िया का नाम अबखाज़ लोगों की खुद साख्ता आसनी से माख़ज़ है। इसकी असलाह को रूह की सरजमीन या रूह के मुल्क के तौर पर जाना जाता है, हालांकि इसका लफ्ज़ी मतलब इंसानों का मुल्क है। ये असलाह पहली बार 7वीं सदी में आर्मीनियाई मतन में इस्तेमाल हुई थी, जो मुमकिन तौर पर स्पेलियन का हवाला देती है। इब्तदाई मुस्लिम ज़राए में अबखाज़िया आमतौर पर जॉर्जिया को ही ज़ाहिर करता है, लेकिन रूसी नाम अबखाज़िया जॉर्जियाई इसलाह अबखाज़िती से अखज़ किया गया है। अबखाज़िया का नाम ज़्यादातर ज़ुबानों में बराह रास्त रूसी ज़ुबान से माख़ज़ है। अबखाज़िया की इब्तदाई तारीख की बात की जाए तो ये जॉर्जियाई सल्तनत कोचालस से मिलती है, जो 9वीं और 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के दरमियान मौजूद थी। इसी दौर में यूनानी कॉलोनियाँ बहरे अस्वद के साहल पर कायम हुई, जिसमें अबखाज़िया भी शामिल थी। और 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के आसपास इस खित्ते ने मुख्तलिफ लोगों और ज़ुबानों का मुशाहिदा किया और मुख्तलिफ तरह के लोग यहाँ आकर आबाद होने लगे। अगरचे रोमियों का अबखाज़ियान के अंदरूनी इलाकों पर महदूद ही कंट्रोल था, लेकिन इनकी भी हुक्मरानी यहाँ देखने को मिली। इसके बाद मज़ीद तारीख की बात की जाए तो अरबों ने भी इस इलाके में मुदाखलत की और यहाँ पर आकर शादियाँ करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में अरब लोग भी यहाँ आबाद हैं। दोस्तों, अपनी पूरी तारीख में अबखाज़िया ने अहम सियासी और सकाफती पेशरफ्त देखी है, जिसने इसकी शनाख्त और पड़ोसी खित्तों के साथ ताल्लुकात को तश्कील दिया है। दोस्तों, इसकी सरहद मगरिब में बहरे अस्वद, शुमाल में रूस और मशरिक और जनूब में जॉर्जिया से मिलती है। अबखाज़िया की मजमूआ आबादी 2,40,000 अफराद पर मुश्तमिल है। अबखाज़िया की सरकारी ज़ुबान अबखाज़ है, हालांकि रूसी बड़े पैमाने पर यहाँ बोली जाती है। अबखाज़िया में मतरून नस्ली साख्त है और अबखाज़ जॉर्जियाई, रूसी और आर्मीनियाई सबसे बड़े नस्ली गिरोह भी हैं। अबखाज़िया सोवियत दौर में जॉर्जिया सोवियत सोशलिस्ट जमहूरिया के अंदर एक खुद मुख्तियार जमहूरिया हुआ करती थी। इस खित्ते ने 1992 में जॉर्जिया से आज़ादी का ऐलान किया। इस खित्ते की आबो हवा की बात की जाए तो यहाँ पर मरतूब आबो हवा मौजूद है। यहाँ गर्म गर्मियाँ और हल्की सर्दियाँ होती हैं। दोस्तों, यहाँ स्कोमी रियासती ड्रामा थिएटर, जो कफकास के कदीम तरीन थिएटर्स में से एक है, काफ़ी अहमियत का हामिल है। अबखाज़िया के पहाड़ों में वाक़या झील रत्सा
ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو اپنے قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ ابخازیہ میں ایک متنوع پکوان کی روایت بھی ہے جو ابخاز، جارجیائی اور روسی گانوں سے متاثر ہے۔ ابخازیہ کا ایک بھرپور ثقافتی ورثہ بھی ہے جس میں روایتی موسیقی، رقص اور دستکاری اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ابخازیان کے لوگوں کا اپنا ایک منفرد حروف تہجی بھی ہے جو جارجیائی رسم الخط سے ماخوذ ہے۔ دوستو، یہاں پر فٹ بال کو ایک اہم کھیل کے طور پہ جانا جاتا ہے جو نوجوان نسل کا پسندیدہ کھیل بھی ہے۔ ابخازیہ کے پاس محدود بین الاقوامی رابطہ بھی ہے۔ زیادہ نقل و حمل کے روابط روس کے ذریعے ہوتے ہیں۔ یہاں استعمال ہونے والی کرنسی کو روسی روبیل کہا جاتا ہے، حالانکہ ابخازیان اسپر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابخازیہ کا ایک منفرد جھنڈا بھی ہے جو 7 افقی پٹیوں پر مشتمل ہے۔ اس خطے میں سیاحت کی ایک چھوٹی لیکن بڑھتی ہوئی صنعت بھی ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی مقامات کے ساتھ زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ دوستو، ابخازیہ کا اپنا قومی ترانہ بھی ہے جسے ایرا کہا جاتا ہے۔ سکومی میں واقع ابخازیان اسٹیٹ یونیورسٹی خطے میں تعلیم کا سب سے اہم ترین ادارہ ہے۔ اس خطے میں صحت کی دیکھ بھال کا بہترین نظام موجود ہے۔ ابخازیہ میں متنوع نباتات اور حیوانات بھی ہیں جس میں کئی محفوظ علاقوں میں قدرتی ذخائر بھی شامل ہیں۔ اس خطے میں بحیرہ اسود کے ساتھ تقریباً 200 کلومیٹر تک ساحل پھیلا ہوا ہے۔ ابخازیہ میں ریلوے کا نظام بھی ہے جس کی مرکزی لائن اس کے دارالحکومت سے گزرتی ہے۔ اس خطے کا ایک منفرد سیاسی نظام ہے جس میں صدارتی جمہوریہ طرز کی حکومت ہوتی ہے۔ ابخازیہ کی اپنی قومی تعطیلات بھی ہیں جن میں 30 ستمبر کو یوم آزادی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ابخازیہ کا اپنا بیرون ملک سفارتی نمائندگی کا نظام بھی ہے۔ دوستو، ابخازیہ میں متعدد معدنی چشمے بھی پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر اہم علاج کی وجہ بھی ہیں۔ ابخازیہ میں واقع کاغرار بیچ پیدل سفر اور کوہ پیمائی کے اہم مواقع فراہم کرتی ہے۔ ابخازیہ میں میڈیا کا منظرنامہ بھی متنوع ہے اور اس علاقے میں کئی اخبارات، ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژن چینل کام کر رہے ہیں۔ اس خطے میں منفرد تعطیلات اور تہوار بھی ہیں۔ ابخازیہ کے جارجیا کے ساتھ پریشان کن تعلقات بھی ہیں۔ اس خطے کا اپنا تعلیمی نظام بھی ہے جس میں پرائمری، سیکنڈری اور ہائی سیکنڈری تک تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے جو ابخازیہ، جارجیا اور روس سے متاثر ہے۔ اس خطے میں ماحولیاتی تحفظ اور پائیداری کے ترقی کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس خطے میں متعدد تاریخی یادگاریں بھی ہیں جن میں گرجا گھر، قلعے اور قدیم کھنڈرات شامل ہیں۔ ابخازیہ اپنے منفرد روایتی ملبوسات کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے جو اس علاقے میں تناؤ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس خطے میں متعدد تھرمل اسپاز بھی ہیں۔ ابخازیہ اپنے روایتی رقص کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے جسے ابخاز وارا بھی کہا جاتا ہے۔ اس خطے میں سپریم کورٹ اور دیگر عدالتی اداروں کے ساتھ انصاف کا نظام بھی موجود ہے۔ ابخازیہ میں حیاتیاتی تناؤ کی ایک اعلیٰ سطح ہے جس میں مقامی پودوں اور جانوروں کی انواع شامل ہیں۔ اس خطے میں متعدد تاریخی کتب خانے اور آرکیوز شامل ہیں۔ ابخازیہ کی اپنی قومی کھیلوں کی فیڈریشن بھی ہے جو کھیلوں کی مختلف سرگرمیوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ خطے میں بہت سے قدرتی عجائبات ہیں جن میں آبشاریں، غاریں اور وادیاں شامل ہیں۔ ابخازیہ کا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہترین ہے جس میں بسیں اور منی بسیں شامل ہوتی ہیں۔ اس خطے میں لوک داستانی اور زبانی روایات کا ایک منفرد نظام بھی ہے۔ ابخازیان اکیڈمی آف دی سائنس خطے میں سائنسی تحقیق اور ترقی کو فروغ دیتی ہے۔ اس خطے میں کئی تاریخی یادگاریں ہیں جو جارجیا کے ساتھ تناؤ کے متاثرین کے لیے وقف ہیں۔ ابخازیہ کے پاس پوسٹل سروسز کا نظام بھی ہے اور اس کے اپنے ڈاک ٹکٹ اور پوسٹ آفس بھی ہیں۔ اس خطے کا ایک الگ کھانے کا نظام بھی ہے۔ ابخازیہ میں متعدد قدرتی ذخائر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستو، اس علاقے میں مختلف شعبوں میں کامیابیوں کو تسلیم کرتے ہوئے قومی اعزازات اور انعامات کا نظام بھی موجود ہے۔ تو دوستو، ابخازیہ کے بارے میں آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست ابخازیہ کے بارے میں جان کر کافی خوش ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔